Good day mga boss, turo ko sa inyo kung paano ma-install yung GovTech APK. So first, punta tayo sa website. Ito, govtechsystem.com. Then, ito yung lalabas. Swipe nyo lang pataas hanggang makapunta kayo sa baba. Ayan. Hanapin nyo lang yung GovTech APK. Pindutin nyo lang. Then, download again. Then, sa taas, open file. Then, bago nyo siya install, make sure naka-turn off yung Android Protect nyo. So, punta muna tayo sa Play Store. Then, itong tatlong tuldok sa taas sa kanan. Then, click nyo Play Protect. Yan, naka-turn off siya. So, pwede na natin siyang ma-install. Yan, pindutin lang natin. Then, click Install. Then, open. So, pagka-open nyo, ito yung lalabas. So, bago natin siya pindutin dyan, i-back nyo muna. Punta kayo na Settings. Tapos, Apps. Then, GovTech, Rental System. Hanapin nyo itong Advanced Display over the App. So, on nyo. Sa unang pag-on nyo, hindi siya gagana. So, back nyo lang isang beses. Then, may makita kayong tatlong tuldok sa taas. Allow Restricted Settings. Yan. Then, okay na siya. Then, dito sa advanced ulit, display over the apps, pwede nyo na siyang ma-on. Then, back. Then, modify system settings, on nyo rin. Then, back. Tapos, home button, punta na kayo sa mismong GovTech app. Yan, ito na siya. Refresh natin. So, ito na yung kaninang na-on natin. So, next, device admin, on nyo lang. Battery optimization, hanapin nyo lang yung pangalan ng app. Yan, pag hindi ito mapindot, okay lang, back nyo lang. Tapos sa default launcher, GovTech launcher yung piliin nyo. Yan. Tapos usage access, turn on. GovTech, i-allow lang natin. Then back. File access, turn on. Device owner, so ito record siya ng computer para ma-activate yung device owner. So refresh status, okay na yan pag ganyan. Then click nyo na itong continue license activation. Yan, pwede nyo nang i-enter yung license nyo. Kung wala kayong license, click nyo lang to, yung link na to. Or sa website, meron tayong mga accredited distributor. Yan, sa pinakababa. Yan, meron tayong mga accredited distributor. Dito siya lalabas lahat. So, ganun lang yung pag-install. Then, kung may inquiry kayo or concern, pwede kayong mag-chat sa page namin. Click nyo lang yung Facebook. Ito, pag click nyo yung Facebook, didiretso naman yan sa page namin. Yan, ito yung page namin. GovTech Phone and Tablet Rental System. Thank you.